हे गाइस वेलकम करछे के क्रिएशन यूट्यूब चैनल मु अनिल। तो दर्शक बंधु आसवाक जाऊँगी एक मुवी आज गोटे बंगाली मुवी विषय कहि जो बंगाली मुवी जीत हिरो अच्छा जो जीत को आम प्रथम देखुले कि बहुत बेस्ट बेस्ट फिल्म थिला मुझे फाइनाल सब फिल्म देखा भल पाए कहीं माने जो रोमांटिक फिल्म आसे जो रोमांटिक फिल्म देखा भल पाए आ रोमांटिक फिल्म रे ही किसी छुंक थाए जो छुंकटा पूरा ऑडियंस मान को पूरा किणिक रखती मन भितर पूरा माने आप बुझीपे कौन कहूँ चाहूँगी पूरा बढ़िया फिल्म नहीं आसुँच रावण रावणर आज देखिली ऑफिशियल टीजर तो ऑफिशियल टीजर टी एत बढ़िया लगुच तो कह कथा नुह मैंने आम ओडिया आसवाक चाहूँगी अनुभव महांती रावण आउ बंगाली आसूँ जीत हिरो गोटे रावण तो दीटा जाक रावण आम सम्मान करवानी तो रावण जदि कपी हो लोक मैंने कहते कपी अच्छी तो कपी हो शुणी मु तो कपी जदि होमें मुवी को लेकिन रिएक्शन करवा तो जेहेतु मुवी आम देखने जमा भी कपी कहबानी जिते बड़े मुवी आरंभ हम सुटिंग आरंभ हो सारी रावणर ओडिया मुवी रावण सुटिंग आरंभ हो जाए ऑफिशियल टीजर आसनी तो टीजर आसी सारा ही कपी अच्छी कि नहीं जानी हम आपड़ी फिल्म देखुवे ओलिउड इंडस्ट्री भल पाऊे तो रावण मुवी कपी जीत हिरो रावण आ अनुभव महांती रावण जदि आप देखिए जदि सामान है मिसला कपी अच्छी तो कपी आम जाना तो फाइनाली आज आम देखा रावणर ट्रेलर जीत रावण ट्रेलर टी देखा जीत हिरोर तो ट्रेलर टी देखा पूर्व मुझे कहूँ मो चैनल को जब प्रथम कर मो चैनल सब्सक्राइब करूँ आउ शेयर करूँ कहीं एमती नुआ वीडियो नहीं आसिले मुझे प्रथम देखिपारे आज आम देखा चलते फास्ट ट्रेलर टी देखा ट्रेलर टी जब भल लगे आम किसी कथा चलते नमस्कार রাবণরা মরে না সেটা জেনেও প্রতি বছর তাদেরকে পোড়ানো হয় তবুও রাবণ মরে না আমি রাম মুখার্জি প্রফেসর জার্নালিজমে এসে তোমার কোন জিনিসটা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট মনে হয় Honesty. রং জাজমেন্টাল হওয়াটা ভুল How cute. Handsome. I love him. কাম আইল ড্রপ ইউ Thanks, but no thanks. এ কি তুমি নামলে কেন? তুমি গাড়িতে যাবে না ফাইন বাট আমি তো অটোতে যেতে পারি তুমি প্রেম করছো টিচার স্টুডেন্টের সঙ্গে প্রেম করবে শোনো আমার ফার্স্ট লাভ আমি সব সময় চেয়েছি সে আমাকে প্রপোজ করবে তোমাকে বলতে হবে কিন্তু ইউ আর মাই লাভ You are my love, you are my love. এটা কলিযুগ ইন্সপেক্টর এখানে ক্রাইম করতে মানুষ ভয় পায় না তাই তাদেরকে দমন করার জন্য রাম নয় রাবণের দরকার খুঁজে বের করতে হবে এই রাবণ কে ওম ভূর্ভুবঃ স্বাহা কোন সুগ্রীব তোমার সাহায্য করবে ওই রাবণ অব্দি পৌঁছতে প্রফেসর রাম মুখার্জি আর আজ রামনবমীর দিন আমি আপনাকে পোড়াবো কিছু একটা হচ্ছে যেটা ঠিক না সারে জাহাঁ সে আচ্ছা হিন্দুস্তান হামারা আর পুলিশ ডিপার্টমেন্টে নাকি জাহানের থেকে ভালো আর কেউ নেই ইয়োর টাইম স্টার্টস নাও জাহান টিকটক 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 কে রাম হবে কে রাবণ হবে সেটা আমরা ঠিক করব কি আপনি তো ছড়িয়ে দিলেন রাম নাম সত্য ক্ষমা করে দিন ক্ষমা করে দিন রাবণ ক্ষমা করে দিতে শুরু করলে রামায়ণ আবার নতুন করে লিখতে হবে सुपर पूरा सुपर फिल्म मुझे फिल्म जमा देखनी बंगाली फिल्म तो मु फर्स्ट टाइम एक्सप्रेशन दूची कि कहूँ कि
ମୁଁ ଏମିତି ଫିଲ୍ମ ତାଙ୍କର ଜମା ବି ଦେଖିନି। ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତାଙ୍କର ଏମିତି ଲୁକ୍ ଦେଖିକି ବି ମୋତେ ପୁରା ଲାଗିଲା ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ମୁଭି ହେଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମୁଭିକୁ ନେଇକି ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବାନି, କାହିଁକିନା ସେଇ ମୁଭିକି ଦେଖିବା, ଏଇ ମୁଭିକି ବି ଦେଖିବା, ଦେଖିଲା ପରେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବା ଆମେ କପି ଅଛି ନା କ'ଣ ଅଛି। ତ ଏମିତି କେହି ଜମା କୁହନ୍ତୁନି। ଓଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ବହୁତ କାମ କରିକି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତ ଏମିତି କହିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଓଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଯାଇପାରିବେନି। ତ ଜମା ବି କୁହନ୍ତୁନି ଏମିତି। ଆମେ ଜିତ୍ ଭାଇଙ୍କ ଦେଖିଲେ ରାବଣ, ଅନୁଭବ ଭାଇଙ୍କ ରାବଣ ଦେଖିବା, ତାପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା କି କେଉଁଟା କପି ହେଇଛି କେଉଁଟା କ'ଣ ହେଇଛି। ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରି ରଖନ୍ତୁ। ଆସୁଛି, ନମସ୍କାର।